हाय गुड मॉर्निंग समस्त भल अच्छा ना मुझे बहुत भल अच्छी माँ तारी दे समस्त भल रुहतु वीडियो जब भल लगे कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर निहाती करदे कौन बनैबी भाविली से आज सकाल सकाल मैगी बनईदेवी कारण डेली मामा एमती 10-15 दिन थे खाते सबुदिन तो सीजा खाऊँ ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଦିଏନି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଖାଉ ସେ ଖାଏ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଗି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗି ଦିଏନି ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ 10-15 ଦିନକୁ ଥରେ ଆମେ ଯେବେ ଖାଉ ସେ ଖାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମ୍ୟାଗି ବନେଇଦେବି। छोट करने पड़े कारण डेली मामा बड़ खाई पारती छोट छोट करदेले से खाइबे। पुणी सीझा बसैया पड़ा कारण गेलु मामा बाबा मना कले सी खाइबनी ये खाइबनी मैगी खाइबनी कारण झीर देह टे भल नाला 2 दिन है तार बांती होता से मुझे सीझा बसैया पड़ा से तो मु ब्लॉग भी पकई पार नी कारण झील देह भल नाला मुझे ठाकुर पूजिनी एपर्यंत 8टा बजीगला ठाकुर भी बाबा झील 2 जन गले कारण गोटे रूम ठाकुर पूजी होनी जल्दी जल्दी ठाकुर पूजे भी सी आसा भितर झीर भी सीझा हो जाइए सी खाइब गेलु मामा देह टे 2 दिन है भल नाला मुझे भी ब्लॉग पकई पार नी गोटे रूम ना सब झाड़ू न हवा जाए ठाकुर पूजी हेनी जल्दी जल्दी ठाकुरटा पूजेबी। कले भारी ऑफिस आम भी माँ झील एकुटिया रूम रे गेलु मामा ये बही पड़ी बही बाटे बही ये फोन चली गेलु मामा
କ'ଣ ପାଟିରେ ପଇଛି? ଛି ସୂତା ପୁରେଇଛ ପାଟିରେ? ଛେ ଛେ ଭଲ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଟେନସନରେ ଥିଲୁ। ଖାଲି ତାର ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା ଆଉ କୁର୍ମି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଲି ମାମା ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି, ମାମା ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ହେବ। କାଲି ବି ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ ମେଡ଼ିସିନ। ତାପରେ ତ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି କେଜାଣି, ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ମାମା ଏବେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ଆଉ ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି, କୁର୍ମି କାମୁଡ଼ୁଛି? ତମେ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବନି? ଖାଇବ? ଦେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି। ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତି ଖାଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ଗବ ପିଲା, ବ୍ୟାଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଇଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଗାର୍ଲ ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତି। ତମେ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ କେବେ ହବନି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ନା? ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର, ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର, ଏଇଟା ମାମାଙ୍କର, ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାପା, ସେଇଟା ବୋଉ, ଏଇଟା ବମା, ଏଇଟା କାକୁ, ତାପରେ ଆଉଥରେ ଚାଚୁ, ତାପରେ ଆଣ୍ଟି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଡା ଭାତ ମାମା? टेस्टी लाଗୁଛି ଅଣ୍ଡା ଭାତ? ଆଗ ଭାତ ଖାଇ କ'ଣ କହିବ ମାମା? ହାତରେ ଖାଉଛ ଆଜି? ତାହେଲେ ତମେ ହାତରେ ଖାଇଦିଅ। ହାତରେ ଖାଇଦେଲେ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ନା ତମେ? ଖାଇଦିଅ। 12ଟା ରାତିରେ ଆମର ମେହେନ୍ଦି ଚାଲିଛି। ମୋତେ ये मेहंदी करदेले बहुत खुशी लगे, कारण से जेमिति भी मेहंदी करंतु माने मते मेहंदीटा करदेले मते बहुत खुशी लगे। सावित्री ପାଇଁ से निजे मो ପାଇଁ मेहंदी आनिथिले और निजे मो हाथ रे कर दउसंती। मते एते खुशी लागुची। गुडुन मामा भी सोई ना, 12टा बाजलानी, सी भी चेईसंती। मोर ए मेहंदी पूरा कंप्लीट हो गला। मेहंदी केमती कमेंट द्वारा निहाती जनइबे। वीडियो जब भल लगे कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर निहाती करदेवे। मत बहुत खुशी लगुच, मेहंदी मत भल लगुच। बाय बाय, गुड नाइट। माँ तारी समस्ते भले रुहतु।